عزیز، برادران طلاییم، شیرای نر، چه حال دارید؟ از چه کار و بار؟ ای جونمه. چه حال دارین؟ از احتیانجه سلامشت خوبه؟ الف خواهر سلامت باشین. سلامت باشین. الله برکت. السلام علیکم برادر عزیز. علیکم السلام برادر جان. همینجا هستش. خیلی شیره از دکری پیستم. الله برکتت یا آغوز میده، آغوز میده. بارک الله فیک، جزاک الله خیر. ماشاءالله. در روی اکرام بچه‌ها دوباره سلام علیکم بابا جان. علیکم السلام دوستان، چه خیلی. الله برکتون چه. آدمو باید محل نیبلگدری نباشه. می ندارم از هر کلمه. می ندارم. پیرسد که کدین 3 ماه شد نمیروه. میروه فقط صبر محمد جان. دارو تا بابوری ما بخوا. چی تا؟ وکولوتا پلازما را بابوری ما که صبر کن. انشالله میبروه. ام خشوی میشه که نمیست خانه من از زپام نید که. اگر که نرومد رو در بیاسم تا من خودم وزورت میکنم انشالله. فقط صبر. این کار صبر طلب میکنه شیرینه. یگان کسی گوش نکن. بسیار آدم ها بودن حتی بلوگرها برمدن که این مورا فهم کردن. علاوه خصوص معروف بود برادرمون. کسی در گوشش پرش هست ویدیو کرد مورا فهم کردن یا دروغ میگن. و با این 6-7 ماشین موش شد. با خیش بخش کردن یک کار. السلام علیکم و برکاته برادر. سودین خوبه انشالله. برات امی بالای سر طاقت شانس میستد پریمیرنو. برای موی سر موندن با کوئیزما کردن. پریزما دادن. برادر سر تا از 4 طرف صورت بگید در واتساپ شما پارت تا خودشون میگن که چند میشه چه میشه شیرینه. پلازما 2 بار کردم تاجیکستان در پلازما نمیکنه. چیکار کنم برات؟ در دوشنبه میکنه پلازما پرای در دوشنبه برادر. امی جای کسمتولوژیا لوبویش پشتی داره. دوشنبه ادرسش نمیدونی. نه هم لوبوی جای کسمتولوژیا هم جراح بگو پلازما کردن در کار میگن. پلازما هم دست خون میگیرن دارو تیار میکنن دامو سر کل میکنن تمام. کلیزما نه پلازما.
ای توبه ای توبه. کدام شهر روسیه آغاز مید؟ رостов на Дону، Екатеринбург، Санкт-Петербург، Казань، Москва. اگر پلازما نکنه نه یا برادر جان حرکت پلازما بکنه آواز من خودم پلازما میکنم میبینی. سلام علیکم. نه کوزنیز نیست، نه 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 کوزنیز نیست برادر. بچه ها رقمش دارم پایینم. سلامت باشی و موفقیت با کارهایت. سلامت باشی برادر قم. الله برکتون چیه. الله برکتون چیه. Там все готово, сестра? Там готово? Не, чтобы кровь брать по плазме. Хорошо. Салам алейкум, уважаемый судья Куби. Алейкум салам, альхамдулилlah, хуба сетин ликурабу. در مسکو در کجا پریسا کنیم؟ مترو نیکراسوفکا، مترو نیکراسوفکا برادر. من خودم از همین جام. اون رقمش هم الیف نوشته شده. همین نگاه کنید ستونی خیلی که صورت نگیره. در یک جا بشینه یک کس بگو از 4-5 طرف صورت بگیره در واسه شوپارتو از تاش از نام بابوجان شدهش بگو. باز یک بچه شهر کازان زنگ زده ده تپ رفته سومس برده 140 یا 150 هزارش گرفتن. بعضش کیبر داره. یعنی که تکبری میکنه. میبینه از همین ویدیوهای ما میبینه از همین رکلامهای من میبینه ایموی سری من میبینه میره اونجا یا شرم داره یا چه کوی تا کیبر میگه نومی منو نمیگیرم نگیره نومی منو نو ضرر به خودت میشوه 150 هزار تا 140 هزار شا گرفتن بیا اون سکیت کش نکنه نو سوم سپورده یا ایتاب شکده ولی باید برای ایتاب کش بکنه نو تقویش با من زنگ زده کی چی میگه با من همو برادر سکیت کنم ما که دیگه میکنه ایش من نمیدونم پاکا وابسته از کلی سرتونه وابسته از کلی سرتونه با اون خودش صورت یه پارت. سلام علیکم سلام و رحمت الله. سلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. سلام علیکم علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
ماهی من ولی 3 ماه دیگه مونده که بعد خشور شو شیرینم. 3 ماه دیگر. باشه السلام علیکم حاجی. صد خوب الحمدلله خوب. چون شما صدای تنجی. حاجی چی خشمو؟ Yo, Assalamu alaikum. سلام. چی حال داری اکا؟ چی آواز پسته که من چی خیلی نفهمیدم. من شده بودم بیرده بودم اومدم. خوب هستی کارو خوبه تنجی ندی؟ الحمدلله. شما چی حال داری؟ کار باش چی هر چی خیلی. الحمدلله اکا خدا با شکر مایده رفتی سر. دیم بارتا چند روز چی؟ نمیدونم من چند ماه مالی همونه شده بگیم خشور شده من چند پروسه که؟ پلا دایی مالی همونه شده بگیم یا شده باشه ممکن. من پلازما نکردم و خیلی دایی جا دیگه جا میکنی زور بده و وریم همه داو میشه. انشالله خشو شده. تو مونش بلند شوه یا بار پول نستی مونش بلند شوه. نمیفورم اگه نمیگم بلند شوی خالی کنم سر ما. مرا هم نه خیلی نیست که مرده همجا یا بار بلندش که پول نستی بلندش که پول نستی یا بار. سرش تی برا و هیچ گم نداره. دوجا کی اهمیت متیا. علیکم سلام مردم امریکا. سلام علیکم. یگان جو کور نیست پره برادر جون. حاجی را خدمت زنگ ده چسبید. سلام علیکم. سلام علیکم سلام و رحمت الله. سلام علیکم. علیکم السلام و سلامت. هیچ چسبید حاجی بخیرم. سلام علیکم. حجت ها خیلی برادر جای کار پره برادر حجت پتین داره. الهام قاسموف. آقا سلام علیکم از امریکا برادر جان بر شما بولبوری تمام داریم پروردگار سربلند باشه شهباز ولادیمیر زلنسکی. ولادیمیر زلنسکی
вай да муампақ хӯрдай. Чо кардем бобош мо бизнес сар кардем. Бале мо бизнес мо 1.5 сол сар кардем. Дахед ҳамаи корда ябори даст задӣ бобош. Не ҳаёт неё. Ох ман худам аслан духтурам. Агар кор накунем, меге кор накунӣ сағира мебари барои кор кунӣ. Охи кор кастем. Патентни Владимирский област агар кор боша Москва патент переоформил мекунем. Кор ҳаст, аммо патенти тайёр мегиранд. Шумо биёед инҷа патенттона алиш кунед ки яке корро нагиранд, баъд чӣ мешавад? Визаят гирем меёи Америка як оддих кунӣ баъд меравӣ. Иншалло бачаҳо бисёр Америка гуфтаистанд, бародаро бисёранд шугар биё мегӯянд қалаи қаг. Аммо нарафтам, бовар кун, қабр намефаҳмам чизора. Ну шояд уҷа зиндагиш аз ин беҳтар бошад, шояд набошад. Читари духтури ман нафаҳмидам. Ман фелдшерам, фелдшер. Красный диплом тайёр кардагим, субҳаналлоҳ. Як тамошо кунем мере. Иншалло ака Шаввоз. Виза чанд сомай? Чӣ хелай? Божон то духтури ҳами чӣ навиштаи? Бобоҷон ту духтури ҳами фалони мара личение намекунӣ? Ҳами як сиёвуш. Аллоҳ ҳидоят кунад ха. Фелдшер нагӯй, медбрат бигӯ. Медбрат ҳаст, медбратҳо ҳастанд. Баъд бо меои мехонӣ аз медбрат болотар, яъне ки байни врачу медбрат ба хотири ту метавонӣ ҳақ дорӣ дар ҷарроҳиҳо иштирок кунӣ, яъне ки собеседование бигузаронӣ, мақсад комиссия ташкил кунӣ. И фелдшер ме. Ки визаш накунем акаҷон. Саломат бошӣ. Як даст сиёвуш, як гафат мегӯям. Парвардигор ҳамун мардонагит қоқ шавад. Парвардигор мардонагит қоқ шавад. Янгара пеши Аббоси Ғармӣ барем. Ине хелис мегӯям. Мо душном намекунем. қаҳр мекунад, зани муҳоҷира шайтонӣ мекунад. Аз худо битарсем, накунем бачаҳо. Биё айдами корташо нафоридам. Як кас аз пеш намешиносӣ, ҳарчӣ накунӣ. Бо чӣ дард дорӣ бобоҷони? Бо чӣ дард дорӣ бобоҷони шайтон? Мо дар ҳамин канал мехонем. Ту дар инҷа чӣ дард дорӣ? Ту дар хизмат духтур шудӣ. Ай сағираҳо, ман 5 сол хондагиам. Масти шумо пиёнед чӣ? Ака мо дар хизмати амир акаҷон. Саломат бошед. Худо хайрат диҳад. Аллоҳ баракатон диҳад. Мегӯям ман тира кӯдакит медонам. Тия хитражоп. ҳар кадом мебошӣ ай майдакӣ бошносӣ. Ин шери нар буда. Ай тоба.
برای هموطنا میگم یگان خیلی ارزانتر کن همیشه مویسر چسبونی را برادر ما یک سال شد در همین جام الحمدلله قطعی کار میکنم یک سال شد ما در همین خدمت کردم از برای خدا پلوس این بچه ها را ارزان میکنیم 20,000 30,000 50,000 خیلی اکا توجیه خورد نکن سلام کره سیف‌الدین سلام کره سیف‌الدین سلام علیکم سلام کره سیف‌الدین باشه نفهمیدم دست سببی که قیمت بدنش در چیه اکا 120,000 بالا میگن و پایان نی نگاه که برادر از 4 طرف صورت بگی پرت و سرتا یعنی که 120,000 در آوت نمیسپوری نیمشه میسپوری با نیمی دیگه شب بعد 4 ماه در دیم برش چسباندن سلام علیکم بابا جان من رفتم 120,000 گفتن یگان روی ارزان کن نیست چخیل نه و یک بار است شاید ارزونت کرده باشن شاید 140 باشن 20 ارزون کرده باشن چی تعالی خدمت میکنی بگو رکلام میکنم پولشونو میگیری ما رکلامشون میکنم بچه‌ای که اومدین الحمدلله حق کدمی هستی عبدالملک هم دور هر چی میگو اینجا میومدی با میفهمدی ما چه خدمت میکنیم شیرینه همه را شما رو نشون میدیم با میگو پاکازو خمینی شیر نره کرو شیر نر باشه ما کیا خورد کردم شب این آزم جه بچه به پول سر چسبونده سوی باور میکنی نمی خدمتی منه کو هازی صورت بگی پارتو دام واتساپ شون هازی حاضر بگو از بابا جان رشتگه افیر نگاه کردم هازی پارتو که چانسوم ارزون میکنم قیام توره 300 там скажешь, чтобы я приду, а? Ну, где операция идет? به پول اپیراسش کرده استم برای که حرکت کردم سه اویلای توجیکا به پول سرتیفیکات دادم به خدا قسم که یا تاش 140,000 از خودت میدونی به پول فهمیدی هاد نشانت میتیم عبدالملک من خودشم میپرسیم там готов через 2 минуты از 2 минут بعد من در کلینیک چیم اینمی چی میگن مترو نکراتیکا سلام علیکم شما پارتوتون 120 گفتن امکان داره از 100 تا پایین حاضر پارتوک چانس میگم من مترو بلاروس که رفته بودم از مترو بلاروس که مخم کردم
چند روز پیش پاسپورتم یاسر چی گفتن به خاطر خودت یاسر بیش میشه گفت تمام خو یاسر چی گفته بود 20000 سکیت کرده که به خاطر ما که باش خودت بدانی خودت شعر نر گفته است بود چیکار کنه آخه اینا نه اگر 20000 سکیت کرده شما میخوام بکنه شیرینا نه اما چک از ما نشون میتیم برادرو جراحی رفته است از یه لحظه это можно пауза делать нет он свой он свой оставьте да он нормально ну большой же операция рafte است вы себя видели на видео вы вам показали нормально вам показали по всей кинотеатр да برادر ما ای آزمون ما بودیم غالب شد а сколько этап у него были 2 этапа да 2 этапа да а сейчас сколько крафт у него сделали ну, примерно почти да مگر خداوند به چند نمیگه سگره کی همونجا سبب شد نمیه برادر оказывается ягон сумка грифтам бачаҳо просто пристесен ки не ягон сумка гирифтам и плюси операция мекунам тамом сададар мекунам фақат хоб мере роҳат мегирем как будто массаж кардесам сарата и всё аммо я думаю коли аввал неприятно правильно ну аввал обезболивающее мекунам но там тарин неприятно а так дальше уже баъди 6 моҳ иншаллоҳ ака медунӣ тен мешавад 6 моҳ иншаллоҳ баъд амал мегӯлем иншаллоҳ мешавад аллоҳ баракати бародарон чӣ ном дошта ка вале ман миҷам иншаллоҳ сколько ещё часов идёт операция Осталось сколько? Еще час. Да ещё ҳамҷа местум мӯи сара аз тарафи паси сар мегирам бародаро аз тарафи паси сар мегирам мӯи сара не пушти сараш мегиран да пеш мечаспонанд тамом яъне как шахмат мегиранд ки пушти сар ҷазирабод нашавад мӯи сари ман се тараф се бор гирифтагиам абдумалик шинидӣ ина бародарам ҷа мега неужели бесплатно ай бача бародара сертификат додем алҳамдулилла се та тоҷикам асадим додам ҳар як кадоми 640,000 фаҳмидӣ абдумалик ина сертификатши намиҷа асна нишон медиҳем инами сертификатша намиёро ман худам рост кардам барои мардуми тоҷик ина ширина дидӣ инами сертификата додемш бесплатно пересадка волос бо чикор кунам сағираҳо бо мега чикор кардӣ да операция рафтаи суда мода бепул нест ҳозираш бародар аз 100 поён намешавад агар дета боша ҳам 20,000 15,000 ҳамш каси скидка мекунад больше намекунад ширина ишо час идёт операция ихни дидес шерои нар ҳар ки моро ёд кард морам ақлдорам ёдаш кунем эта девушка поставила на вес кинёс красивая
Приятно, да? Да, красиво разговаривали, что она. Я заикалась. Ничего не было, сестра. Нормально, хорошо разговаривали. Еще полный экран был там. Там, да? Я на кинотеатре его поставил. Еще на ролик есть. بعد пересадка кепка кати мегардим ма ҳичи залал надора. Не я рӯз ду рӯз кепка надозе. Якм рӯз да хона мемонем, дуюм рӯз ягон шапкае ки наҷиқа ва сеюм чорум рӯз осояте ки наҷиқа ба ососат иҷозат ай. Алло. Здравствуйте. Кому гаштим воима кардак ки я ҳамватон ҳамун ҷай дастгири хушрӯ мекунем. саломат боши охи бародарҷон. шери нар ман гуфтаистам ку уна шуморо ҳозир худат бо забони худ навишти ки мара 20,000 скидка кардан. охи чӣ кор то кунем дига наметавонанд ё бечоро растходшон калонай. як одам да 3 та кор мекунад то муҳчаспоният ёр мешавад. 4 та врач 3 та медсестра кор мекунад. ҳар як кадом вай сум мегирад, расход доранд. Там не готова, сестра? Поедем? Это... Да. На время эфир сделаем. Алло. ҳозир бачаҳо ман дастам хун мегирам, дар мӯи сарам укол мекунам. дар мӯи сарам укол мекунам. тамошо кунед сағирадро. Здесь сидит. Одного шлифанца, правда? Не торопитесь. Алло. Да. Можно ходить? وقتی در همین مدیسین کار میکنید ما میخونیم در قرآن البته علما و علماها از حدیث های پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل ها میشنویم معجزه های الله. اما وقتی با خودت کار میکنی نیروی کلیدکو را همه چیزی که میبینی تو بعد میگی که بکی چقدر پروردگار قدرتی بزرگ دارد. چون ببین در یک موحی که میبروید چقدر در درنی همه کلیدکو و نیروی و چی میگن یک حجایروی است که موح زنده نگه میداره. شما فهمیدید چی میگم؟ دندان معلم پای قصد در درنش نیروی میره در درنی موح. این خیلی یک بزرگی پروردگار را نشان میده. Еще у него красный рубашка была, так красиво. Да, еще, ну, на телефон не очень хорошо. А когда еще на большой экран, как он показал, это... Да, ее надо было забрать в конце. Ну, я вам сказал, что 2 человека не можете. Было. Я говорю, 2 билета я вам бронирую. Ну, Это спортом вообще не занимаетесь, да? я неделю сделал, время не хватает. Аллаху акбар. Единственное, вот это
Смена есть или нет? Нет, здесь тоже хорошо. Здесь просто никогда не брали. Честно слово, у меня просто аддитив. Уколов? Около тошнит уже. Уже сколько? Год, да? Мучаемся. Салам алейкум, ака. میتونم که خیلی باز میشه اوکل میکنم سلامت باشی برادر اوکل کردم خون گرفته استم ایوینم و یعنی که از خونه میگیرن در شیشه چاکو در آپارات تیار میکنن در سرم اوکل میکنن این پلازم میگن یعنی که در همو ریشه موها دارو میریزن تا بخواد شوند برادر خودت یا خواهر سمیه توره نوشتگی سمیه نم تا بود توره باید باشه پلازم کردن تو اکای اکلان بگو بیو یا چیزی کنیم تو ما اکپل ما جمع میکنم دستور که کن کی زیو برادر جان حاضر سر تا از چهار طرف صورتگی رقم ندهی پایون الیف نوشتگی اینه 904 604 85 70 آغاز میدن ها زنگ پارتو ما حاضر میگین نرخ نو چانس میش حاضر ان شاء الله حرکت میکنیم میگم ارزو میکنیم ان شاء الله سلام سی از این مسازه بچه ها ساز باشه اپیلوس مونه ولی از ساعت بعد من اینجا خالی میشم چون اینجا ولی او بچه ها باید برای من خطیب های ویدیو کنم که مقصد با وجود من بکل پرسد که والاس کرد این سه روز باید زبس کردن تو سلام علیکم آقای بابا جان بهترین انسان رحمت خدا اکرام و سلامت باشه الله برکت چه آقای بابا جان بر سری همی برادرم با چسبانو همی که بلاگیرو را بردی همی رم بر اکا زیون نوشته ما فهمیدم از گفته اسم سر تا از چهار طرف سورا بگی پارتو اکا چخیلی کنیم برای موی سری تونو قوز کنیم اکا جان شما کنسولتات بیایی همی شرکت آغازمید کنسولتات بی پلای همجا میفهمونن تو سر تا اول میبینن که چی حال داره بعضی سرها ویتامین ندارن وابسته به شاید اوکول بگیری شاید پلازما بگیری همین مومنتوش از نزدیک دیدن در کار اکا بازم بسته بودم یا اسکرخان انشالله آغاز من در ایتیرم چه من جواب تک تیار کردم انشالله من یک تا نوشته فیلم بیا اسکرخان نوشته سادی اکا چکا ایزی واسه کرد سلام علیکم حاجی بابا خیلی خوبی شما شما سلامت باشید تاکی برا نروان
Нормально, как бы. А, вот, покрасил? Да, я в черный сделал. С вами белый стальный. Я сделал краску. Была слишком... Я сам вот такой рыжий стал вообще. Молодели слишком, видите? Даже волос цвет изменил. На 10 лет. Береги. Все хорошо? Береги себя. Пожалуйста. Там, говорит, фотографию отправил только что. Посмотрите, пожалуйста. Нет, на WhatsApp. Ага. Души лайк. Салам души бародаро. بچه ما میگه از بر پس بر همونجا داره اشتراک میکنن. السلام علیکم مکتب بابا جان. الله از شما راضی باشه که شما سبب میشه من چسباندم ایتپی دیو مونده. ماشاءالله. چند سم ارزون کردن؟ انور عبدالجلیل. نخودی نویستم حاجی. سلام علیکم حاجی بابا جان. سوز خوب شما سوز الحمدلله برادر جان. شیرین سلامت باشی. رحمت خدا بر خوانده استم برادر جان. با حرکت کردیم به قدر امکان شیرین. Кутуйда брат, ман дар метро Некрасовка далимамин. Табожон да гиҷой гузаронди финали оғузмед мона дидем. Оғузмед дар ҳамин Москва бародарҷони азиз. Акбарҷон. Он бачаҳо ина вигрет кардан омадан бесплатно волос каресодиян. Ман онҷа эълон карда будам ки 7 декабр мегзаронем. Видеоам ҳастанд. 3 кас победитель бумад. бачаҳо дар ҳамин ватсапшон дар ватсапшон сартона сурат гира чор тараф партое. ҳаштод гуфтан ё номи шумо гап задам 60 када 50 моҳ пеш буд. Ман бояд саре уколи охирона кунам. дие меҳтар бошад беҳтарин арзон 60,000 такар бошад беҳтарин скидка хуб буд кадагиан. ҳозир баъди соли нав бо қимат мешавад нархшон. ора ҳамаи инструментошо аз Германия меоран, аз Европа меоран. ауҷа қимат шида судиям. хеле брат. Машалла. омадӣ? Нахӯрдӣ? Тамом кардем ё ки просто омадӣ олӣ? Всё, всё. ака кор мисли пештара мардуми худмон кардасту ё ред рафтаст? Не, ҳуҷҷатдоро мушкиле надорад. ака ред мешавад ҳама вақт. ин ред буд. Просто пеш дар ютубу инстаграми ҷоха нишоншо намедоданд. ред ҳама вақт ҳаст. ака имсол сахттар шид. баъди ҳам крокс албатта сахттар шид. ҳозир ҳамун нарх бош ака. ҳозир намедонам ростиш ҳозир қиматтар шида мухчаспониам. видимда. бачаҳо ман дар сар кор мекунам тамошо кунед ширина. Просто так мегам красота требует жертву. Просто так намешавад. чикор кард?
Просто так мы сар намебурем, борам азов кашидем, азов мекашем, ширина. Ҳам уколкниша бад мебинам. Салом алейкум. Ширина, салом алейкум. Алейкум салом. Чёрный. Нет, ворот вообще черный был. Вот. Да, ворот даже черный. Ну, мне Ну, что-то... не трогали. Не, вообще так говорю, у меня речи стало, был в шоке. Под солнцем, может, хотели в магазин? Я на хадж был, когда был рейси. Только после пересмотра это нормально будет. Ну, это себе становится. Прям шок, стресс попадает в волосы. Испугались, что да? Ну, нет, они как-то кол, вот это все расстроено, знаете, этот корм на волосы. Ой, میدونم برادر از من انوار نوازی همجا سر و کلم غم میگیره گرچند در نمی پریاد رنگ حجومه اکمون سر برو اومده انشالله بله به تو все я готов удобно вам и как по бокам стоять как что сам говоришь хорошо все تغییرات نخنده اکای لنگری تا جوش شاید میرم شغل پیش لنگری میرم Литр, да? او هیجوما کار کسی شیرونر смеетесь если у вас волосы есть да? Ты девушка говорю зачем смеетесь Что? она смеется говорю Над вами смеется, потому что она знает, мне больно. Она делала уже, я ей делала. не больно Нет, я ничего не чувствую. лучше Очень чувствительная. я молчу нет не больно это неприятно ну макушка хорошо стала Но через 6 месяцев начнет расти Александр. мы уже почти 2 раза сделали это Вы это финистерит не пьете, да? нет Это очень плохо, Александр. надо пить а да снова где я оставил его так сейчас пойду Да, ты не делаете, не соблюдаешь. да Таблетки не пьете, как Маруш. надо нет а если это один большой если ничего да Большой даже можно не пить, но финистерит половину, которую назначали, это я его целый пил всегда половинку. 4 месяца. Вот целый все равно 4 месяца надо пить. Оба жены уйдут от вас, если целый будете принимать. Ассанж. спасибо большое